25 February kaisa organization TUIRPC ni khana je bon call khlaimani obon rugui gobang ma borok tini ano call khlaika khana no bon tamung ni ang srai kai chanani nayo je khanani je bono TUIPC ara kono kubulja kore abo alada TUIPC ni no kaisa রাজনৈতিক দল বাই কুবুলজাক মানি পরেও তিখ্রাই রহজাক কাইসা অর্গানাইজেশন বরক সংখ্যা TUIRPC ga omungno tui borok sara tirprani kubangma jagao kubangma borok nog rinai hug rinai nini andhra sabha rinai rabat baganai tractor rinai omtehni kubangma borok ni thani dorgasto nawoi abo tribal welfare department ribo ke tribal welfare department hoite abo SB branch ro hojago SB branch no hoite abo nini inko blogger hojago ke blogger hokaita bung abo inquiry go borok asol ke ditanizda mane chilai be choba khlai phirogi phainai ko adongda adongya abono inquiry khaine bage ro hojago ke aron hoite jokhonte saiman kaje borok chilai be choba khainai adong ba adongda ekai te abo verification ho eka abo simisi ekai omo nai ke kebangma jaga je dorgas torimani jaga o ang kebangma oroni inko bai kok salai ang saimangkha ini je abo kono babe pheno je kebangma je dorgas to climate abo rimaya ekai tabuk je khana je bon da komnai ro borok kongkha boroni thani o nog rinani truck ni borok kebun thani 500 kebun thani 1000 kebun thani 5000 omte kebangma borok thani rang thumja ekai tabu borok lukurok bai o je ranna harchamai borok bai pressure khlai tongkha ekai obono katina no bagino সরকার চিহ্ন রিয়া অমুক খাইয়া হেনে বড় তাও খুনুনা বগৈ ন খানা নিচে বন ও বন ন টিপিংগৈ তাবো গোবাং বড় ন বিভ্রান্ত তঙ্গৈ তঙ্গৈখা তামগৈ বিভ্রান্ত তঙ্গৈ তংখা খাইবা আবং খামো যে খানানি বন সাবো কল খাইকা TUIPC দা খাইকা না TUIRPC দা খাইকা जों स्राय खे सानो नायो जारा छिलाय बे चबा खाइ फाइनाय बड़ जाहाते खायै खानानि बन्त बड़ कुबुलियामनाते যদি বড় কেবো কুবুলই কোনো প্রশাসনিক বা পুলিশ নে কোনো জিংজালো খলাইখায় জামেলা খলাইখায় আবনি বাগে TUIPC আবনি বাগে কোনো দায়িত্ব না হারগ্লা গে আবনি বাগে আং যতন ন কবগো जों পিস নাই গে আবনি বাগে আং যতন ন কবগো जों পিস নাই जों শান্তি নাই जों তাবো ফিরগৈ ফাইকা ছিলাই সবাই याकारे जों ফিরগৈ ফাইকা जों তাবো পিস নাই তাবো जों और डेमोक्रेटिक आंदोलन खायनानै गोबां मावो तो गोबां मा लामा दं जोंसिनि दाबिनो इमप्लिमेन्ट खायाखै जों को आइननि आश्रय नानै कोर्टआव थांनाय मानो एका आबोनि बागै जों वान सबबो दं इतिमध्ये इनको बायबो सालायजाखा तारमाने एडभोकेट बाय जों कमप्लिट सालायजाक दंखा निकाय आबोनि बागै आं खानानि जे बन के बन TUIPC नि के बा दं कुबुता कुबुलिनि साव एकाय ताय तिप्रा हास्तेव कसं खाय तंनाय बागै जतो लोकनो आं कबो हामबाय।